बेलेना पटा एवं काठी जदि आपणक घरे अच्छी बंधुगण ताहले यही कथा निहाती भाव जानी रखतु नचेत होई पारे सर्वनाश। बेलेना पटा एवं काठीर किछिटा गुरुत्वपूर्ण कथा आपण मानकु जानिबा निहाती दरकार। बंधुगण बेलेना पटा एवं काठी जो आमे रुटी बनई थाउ एवं आम स्वास्थ्य पाई आम परिवार पाई आमे मंगल कामना करिथाउ सेही खाद्य आमे खाई थाउ सेही विषय रे आज जानिबा। बेलड़ा पठा एवं काठीर किछि गुरुत्वपूर्ण कथा रोसई घरे सबु गृहिणी माने जानिबा निहाती दरकार, समस्ते जानिबा दरकार। कारण बेलड़ा पटा एवं काठी समस्तक घरे अछि एवं ताहार किछिटा कुप्रभाव आम उपरे पड़ी थाए एवं ताहार व्यवहार आमे किपरि करिथाउ जे तार कुप्रभाव आम उपरे पड़ी थाए, आम स्वास्थ्य उपरे पड़ी थाए, परिवार उपरे मध्य पड़ी थाए। नमस्कार दर्शक बंधु, किछि अकुआ कथा चैनल को आपण मानकु स्वागत जनाउछि। चलंतु जानिबा बेलना पटा एवं काठी विषय जहाँ आमर स्वास्थ्य आमर सुख समृद्धि उपरे निर्भर करिथाए। प्रथमे घर को आमे जेतेबळे बेलना एवं बेलना पटा काठी आनी थाउ रुटी मध्य करि थाउ, किंतु जेतेबळे आमे बेलना पटा एवं काठी रे रुटीटीए बेली थाउ जेतेबळे से बेलना पटारू शब्द बाहरी थाए, अर्थात सबु बेलना पटा तले तीनोटी गोड़ थाए। ता भितरु जदि कौनसी गोटे गोड़ छोट अच्छी किंबा कौनसी गोटे गोड़ नाही, कौनसी गोटे गोड़ ढिला अच्छी, सही समय रे आमे तले रुटी बेली थाउ खटखट होई शब्द बाहरी थाए, जो शब्द आम स्वास्थ्य उपरे कुप्रभाव पकाई थाए। कारण आमे रुटी करिला बेले जो शब्द बाहरी थाए आमर खाद्य भितरे से शब्द मध्य रुहे। तेणु करी रोसई घरे बेलना एवं पटा काठी रे जदि आपण माने रुटी बनाउछंती आपण माने जानी रखंतु से पटार काठीर से पटार तीनोटी गोड़ ठीक थिबो एवं आपणक रुटी बनैला बेले सीए शब्द जेमिति बाहरु नथिबो, जेहेतु आपणक स्वास्थ्य केबे खराब होबनी। बेलना एवं पटा काठी होउछंती गोटिए जोड़ीदार जेहिकी जोड़ी सह आसंती, जोड़ी सह मध्य रुहंती, किंतु ता सहित आमे किछि खराब भूल करिथाउ जोथिपाई कि आमको भोगिबाकू पड़े। चलंतु जानिबा गोटे कथा कहिले तापरे विभिन्न प्रकार कथा यार अछि। बेलना पटा एवं काठी जेबे बजार किणिकी आपण मैंने आणुछंती निज घर को मैच कला परी, रोसई घर को मैच कला परी रंग एवं सब प्रकार धातु देखिकी आपण मैंने आणुछंती, किंतु बेलना पटा काठी जेतेबळे आणुछंती गोटे जिनिस मन रखंतु काठर सबुबळे व्यवहार करिवे। काठ बेलना पटा काठी होउची शुभ। माँ लक्ष्मी जेहेतु रोसई घरे बास करती काठ अति शुभ होता है एवं काठरे जेतेबळे आमे खाद्यटी तैयारी करू रुटीटी बेली थाउ सेथिरे कौनसी प्रकारर नकारात्मक शक्ति सृष्टि होई न थाए। काठ रे कौनसी मेटालिक रिएक्शन हुए नाही। तेणु करी जेहेतु गोटे कंचा रुटी आमे बेलुछे काठरू मेटालिक रिएक्शन हुए नाही, जोटी आम स्वास्थ्य पाई भल। किंतु मने रखंतु किछिटा काम बेलना पटा एवं काठी आपण जेबे आणुछंती प्लास्टिक रो केबे भी घर को आणंतु नाही। प्लास्टिक बेलना पटा काठी सबुबळे नकारात्मक कुप्रभाव पड़ी थाए। रोसई घरे प्लास्टिक जिनिस व्यवहार करिबा कथा भी नुहे। तेबे बेलना पटा आउ काठी रे आपण जेतेबळे रुटी करूछंती करि सारिबा परे पटाको एवं काठी को निहाती भावरे धोईकी रखंतु। कारण जदि आमे रुटी करि सारला परे पटाटी के सेही भली काठीटी की रखिदेले ताहार उपरे रुटी लागिकी रही थाए, अटा गुंड लागिकी रही थाए, जोथिपाई कि असरपा पिंपुड़ी मध्य होई थाए एवं नकारात्मक शक्ति मध्य बढ़ी थाए। जेहेतु रोसई घरे आमे बेलना पटा काठी रखू सफा सुतरा करिकिरी पटा काठी धोई सुखेइकिरी रखिबे। तापरे होउची बेलना पटा एवं काठी को केबे भी आपण ठिया करिकी रखिबे नाही, सुआईकी रखिबे, तळे सीधा करिकी रखिबे, कांथरे डेरिकी केबे रखिबे नाही। बेलना पटा एवं काठी को बेलना पटा एवं काठी को जदि आपणक बेलना पटा फाटी जाउची माने फटा टिके अच्छी सहीतिर आपण रुटी करुछंती से भूल कबे करिवे नाही। बेलना पटा जदि फाटी जाइची माँ लक्ष्मीकर टिके कोप रही थाए, माँ लक्ष्मी रागी थांती। रोसई घर जिनिस सबुबळे आपण माने सफा सुतरा एवं परिष्कार रखिबे एवं फटाफटी होई नथिबो सेईटा मध्य मन रखिथिबे। बेलना पटा को जत्न करिकिरी सबुबळे रखुथिबे। माँ लक्ष्मी सांतानी बास करंती रोसई घरे।
ବେଲଣା ପଟା ଏବଂ କାଠି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ବାଲା ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବେଲଣା ପଟା ଏବଂ କାଠି କେବେ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ରୁଟି କଲାବେଳେ ବେଲଣା ପଟା କାଠି ବ୍ୟବହାର ନ କରି ରୋଷେଇ ଘରର ସ୍ଲାବ୍ ଉପରେ ରୁଟି ବେଲି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେମିତି କେବେ ରୁଟି ବେଲିବେ ନାହିଁ। ରୁଟି କେବେ ସ୍ଲାବ୍ ଉପରେ ବେଲିବେ ନାହିଁ। ବେଲଣା କାଠି ଏବଂ ପଟାର ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟି ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରେ ବନାଉଛେ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆମର ବଢ଼ିଥାଏ। ସେ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ସହିତ ତିଆରି କରି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି ବେଲଣା ପଟାରେ ଟିକେ ନାକୁ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚିକିରି ତାପରେ କପଡ଼ାରେ ପୋଛିକିରି ଅଟାଟିକି ରୁଟିଟିକୁ ବେଲିବେ। ସେଥିରେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଘର ଉପରେ। ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି କଥାଟି ନିହାତି ଭାବରେ ମାନିବେ। ଯେତେବେଳେ ରୁଟି ବନେଇଥାଉ ବେଲଣା ପଟାରେ କେବେ ଆପଣମାନେ ତେଲ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବେଲଣା ପଟା ଏବଂ କାଠିରେ କେବେ ତେଲ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ତେଲ ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେହେତୁ ବେଲଣା ପଟା କାଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣ ସେ ବେଲଣା କାଠିରେ ତେଲ ଲଗେଇକିରି କେବେ ଅଟା ବେଲିବେ ନାହିଁ। ଯେବେ ବି ବେଲଣା ପଟା କାଠି ବାହାରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ବଜାରରୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବେଲଣା ପଟା କାଠି କାଠର ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟ ଧାତୁର ହୋଇଥିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ବେଲଣା ପଟାଟି କାଠର ହୋଇଛି ଏବଂ କାଠିଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହେଇଛି, ବେଲଣା ପଟାଟି ଷ୍ଟିଲର ହୋଇଛି, କାଠିଟି କାଠ ହୋଇଛି, ସେମିତି କରିବେ ନାହିଁ। ବେଲଣା ପଟା ଏବଂ କାଠି ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ସହ ଆଣିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଧାତୁର ଆଣିବେ। ବେଲଣା ପଟା ଏବଂ କାଠିକୁ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଉ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ଯାକ କାଠି ପଟା ଏକାଠି ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରର ବାସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି କାଠିରେ ରୁଟିଟି ବେଲୁଛନ୍ତି ତଳ ସ୍ଲାବରେ ପକାଇକିରି, ତାହେଲେ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନଥାଏ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ରୁହେ। ବେଲଣା ପଟା ଏବଂ କାଠିର ସହିତ ଯତ୍ନ କେବେ ବି ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେବେ ବି ଆପଣ ବେଲଣା ପଟା କାଠି କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ପଟା ବଡ଼ ଏବଂ କାଠି ଛୋଟ କିମ୍ବା ପଟା ଛୋଟ ଏବଂ କାଠି ବଡ଼ ଏମିତି କେବେ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ପଟା ଏବଂ କାଠି ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ଭାବରେ ରହିଥିବ, ସମାନ ସାଇଜ୍ ଥିବ, ସେହି ହିସାବରେ ଆଣିବେ। ଏବଂ ବେଲଣା ପଟା ଏବଂ କାଠି ଆପଣ କେବେ କାହାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହିସାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଆସି ମାଗନ୍ତି, କେବେ ବି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବାହାରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବେଲଣା ପଟା ଏବଂ କାଠିକୁ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଯତ୍ନରେ ରଖନ୍ତୁ। କେବେ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରକୁ ଯଦି କୁଣିଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବେଲଣା ପଟା ଏବଂ କାଠିରେ ତାଙ୍କୁ ବେଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପଡ଼ିଥାଏ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ବେଲଣା ପଟା କାଠି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ। ବେଲଣା ପଟା ଏବଂ କାଠିକୁ କେବେ ବି କାନ୍ଥରେ ଆଉ ଯାଇକି ରଖିବେ ନାହିଁ, ଶୁଆଇକି ରଖିବେ। ଏବଂ ବେଲଣା ପଟା କାଠିକୁ ଘରର ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ ମାନେ ଚୁଲା ପାଖରେ ଡାହାଣ ପଟେ ବେଲଣା ପଟା ଏବଂ କାଠିକୁ ରଖିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ବେଲଣା ପଟାକୁ କାଠିକୁ ଆଉ କେଉଁଠି ରଖିବେ ନାହିଁ, ଚୁଲା ପାଖରେ ଡାହାଣ ପଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପଟା ଏବଂ କାଠିକୁ ରଖିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବେ, କାହାକୁ ଧାର ଆକାରରେ ଦେବେ ନାହିଁ, ସାହାଯ୍ୟ ଆକାରରେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପଟା କାଠି କେହି ବେଲଣା ଏଥିରେ ରୁଟି ବେଲିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପଡ଼ିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ବେଲଣା ପଟା ଏବଂ କାଠିରେ ସହିତ ଆପଣ ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଠିକ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ରୋଷେଇ ଘରର ସାମଗ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୋଷେଇ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଘରର ସାମଗ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁଥିରେ ଥାନ୍ତି। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଘରେ ବେଲଣା ପଟା କାଠି କେମିତି ରଖନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।